नमस्कार दर्शक बंधु पहला तो आपण मानक मोर सम्बलपुरी न्यूज रे बहुत बहुत स्वागत करुचे। आज आम कथा हेमा चाषी पंजीकरण विषय रे। आपण माने जानि सारिछन चाषी पंजीकरणटा आरंभ हेबाके जाउछे। आपण माने तो निहाती भावे चाषी थिबे, तो चाषी जदि अछन आपण माने आज वीडियो रे जानबाके पाइबे केन दिनरू आपण माने चाषी पंजीकरण करि पारबे, आपण मानकू केन केन डॉक्यूमेंट्स लागबा, आपण माने केनता करि पारबे चाषी पंजीकरण से विषय रे जेंटा कि आज आम कथा हेमा ए वीडियो न जेंटा कि आपण माने जानि सारिछन चाषी पंजीकरण कले धान रे जेंटा कि मंडी रे धानटा बिक्री करि हेसी, जेंटा कि आपनकर धान टोकन बोली कहसु। आउ जेन टोकनटा आपण माने केनता बनाबे से विषय के नै करी आज वीडियो अच्छे। आपण माने वीडियो फास्ट लास्ट पर्यंत विजिट करूँ। आपनकर सामना रे जेंटा कि मुई पेपर रे जहाँ अच्छे आपनकर सामना रे पढ़ी देउछे, आपण माने थोड़े देखि दउँ। ई सबू देखला परे जानला परे आपण माने अपने आप बुझी जिवे जे केन दिनरू आपण माने चाषी पंजीकरण करि पारबे, केन दिनरू आपण माने धान टोकनटा बने पारबे। आसुन कथा हेमा से विषय रे। देखुन जेंटा कि पहला जदि देखमा इनो लेखा हिचे आपण माने देखि पारुथिबे खरीफ धान क्रय पई चाषी पंजीकरण धान संग्रह वर्ष 2025-26। आम राज्य रे खरीफ धान संग्रह तारीख 1/11/2025 रु तारीख 31/1/2026 मध्य रे परिचालित हेबो। एही अवधि मध्य रे प्रत्येक जिले में फसल अमलर समय को दृष्टि रे रखी खरीफ धान क्रय कार्य संपादन कराजिबो। एथिपाई चाषी माने सेमानक निकटस्थ अनुमोदित प्राथमिक कृषि समवाय समिति PACS LMPCS महिला स्वयं सहायक गोष्ठी किंबा पानी पंचायत रे आगुआ पंजीकरण करिबा आवश्यक। पंजीकरण प्रक्रिया चाषी पंजीकरण तारीख 19/7/2025 रु आरंभ होउछि। खरीफ धान चाष करिथिबा चाषी माने एही कार्यक्रम रे भाग नै पारिबे। समस्त आग्रही चाषी निकटस्थ समिति रु गोटे नूतन पंजीकरण फॉर्म संग्रह करी तारीख 19/7/2025 रु तारीख 20/8/2025 मध्य रे समिति कार्यालय रे आवेदन करिवे। देखुन इनो जेंटा कि आरंभ हेउचे आपनकर 19 तारीख रु जुलाई मासर 19 तारीख रु आरंभ हेउचे आ अगस्त मासर 20 तारीख लास्ट अच्छे। आपण माने जुलाई मासर 19 तारीख रु अगस्त मासर 20 तारीख भितरे आपण माने धान टोकनटा बनाबा लगी चाषी पंजीकरण करि पारबे। एही विभागर वेबसाइट www.foododisha.in रे मध्य उपलब्ध। नुआ फॉर्म रे समस्त व्यक्तिगत तथ्य सह धान चाष होइतिबा जमीर विशद विवरणी देबाकू हेबो। तापरे आपण मानकू केन केन डॉक्यूमेंट्स देबाके पड़वा देखुन। आवश्यक कागज पत्र पंजीकरण पई इच्छुक चाषी माने सेमानक पंजीकरण फॉर्म सहित निम्नलिखित कागज पत्र तथ्यर नकल दाखल करिबा आवश्यक। 1 नंबर लागबा आपनकर आधार कार्ड, 2 नंबर लागबा मोबाइल नंबर, 3 नंबर लागबा अधिकार अभिलेख खतियान शतलिपि ROR लागबा। तापर 4 नंबर आपनकर जमी मालिक सहमति पत्र भाग चाषी लगी। 5 नंबर लागबा आपनकर रेकर्डधारी ठारू सहमति पत्र निज व्यतीत। चाषी पंजीकरण समय आधार भित्तिक EKYC जरूरी अच्छे। पंजीकरण अवधि पंजीकरण फॉर्म पूरण करी चाषी माने समिति कार्यालय रे तारीख 19/7/2025 रु दाखल करिवे। निर्धारित समय यथेष्ट पूर्व चाषी माने समिति रे पूरण करा जायतिबा फॉर्म दाखल करिबाकू अनुरोध। खरीफ धान संग्रह संक्रांत रे केउ मास पक्षरे धान विक्रय करिवे ताहा पंजीकरण फॉर्म रे उल्लेख करिवे। एही उद्देश्य रे चाषी माने विगत वर्ष जे समिति रे पंजीकृत होइथिले सेहिठारे संपर्क करिबा आवश्यक। चाषी माने शेष तारीख को अपेक्षा न करी शीघ्र पंजीकरण पई समिति रे अनुमोदित फॉर्म रे दरखास्त दाखल करिबाकू अनुरोध। भाग चाषी माने पंजीकरण प्रक्रिया रे आवश्यक कागज पत्र दाखल करी अंशग्रहण करि पारिबे। क्षुद्र नाममात्र चाषी अधिकरू अधिक क्षुद्र नाममात्र चाषी माने धान संग्रह व्यवस्था रे अंतर्भुक्त हेबा सरकारक एकांत लक्ष्य। समितिर दायित्व धान विक्रय पई इच्छुक थिबा समस्त चाषी मानकू नूतन पंजीकरण फॉर्म प्रदान करिवे। समिति कर्मकर्ता पंजीकरण फॉर्म रे थिबा तथ्य को तारीख 19/7/2025 रु तारीख 25/8/2025 मध्य रे तांकर लॉगिन रे डिजिटल करिवे। धान विक्रय उद्देश्य रे चाष अनुपयोगी जमी बा अणधान चाष होइतिबा जमी को पंजीकृत करिवे नाही। अणचाषी और भूल तथ्य प्रदान करिथिबा चाषी को पंजीकृत करिवे नाही।
ଯଥାଶୀଘ୍ର ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ ଚାଷୀ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବିତ ହେବ। ସମିତି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଫର୍ମ ପୂରଣ ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଏଥିନିମନ୍ତେ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ସମିତିର ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଯଦି କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଥାଏ ତେବେ ଦେୟମୁକ୍ତ ନମ୍ବର 1967ରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ହେଉଛେ ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ଟାକି ଖରିଫ ଋତୁର ଖରିଫ ଧାନ ଯେନ୍ ହେସି ଆପଣଙ୍କର ଖରିଫ ଧାନର ଖରିଫ ଚାଷର ଇଟା ହେଉଛେ ଧାନ ଟୁକନ। ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ ଧାନ ଟୁକନ ବନାସନ୍ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନଟା ବିକସନ୍ ତ ଆପଣମାନେ ଜାନିଛନ୍ ଗଲା ବର୍ଷରୁ 3100 ଟଙ୍କା ହେଇଛେ ଧାନ କୁଇଣ୍ଟାଲ। ତ ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ କୁଇଣ୍ଟାଲଟା ବିକସନ୍ ମଣ୍ଡିରେ ଯେନ୍ ଧାନ ଦେସନ୍ ତ ଇଟା ସେ ପଞ୍ଜୀକରଣଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛେ 19 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛେ। ଆପଣମାନେ 19 ତାରିଖରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସର 20 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରବାକେ ପଡ଼ବା, ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରବାକେ ପଡ଼ବା। ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖୁନ୍ ଆପଣମାନେ ଜାନି ସାରିଛନ୍ ଇନ କେନ୍ କେନ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଲାଗୁଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ନିହାତି ଭାବେ ଯେନ୍ଟାକି ଇଟା ଲେଖି ଦିଆ ହେଇଛେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଜାନିଥିବେ ନବି ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖେ ଏସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ନିହାତି ଭାବେ ଥିବାର କଥା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରୁଛନ୍ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନେ ଫର୍ମଟା ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଦଉନ୍, ଫର୍ମ ପୂରଣ କରୁନ୍। ଆଉ ଏ ଫର୍ମଟା ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ଆପଣଙ୍କର ଜିପିରେ ହିଁ ପାଇଯିବେ। ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରୁଛନ୍ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିଦଉନ୍। ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛେ, ଆଜି ହିଁ ହେଉଛି 19 ତାରିଖ, ଆଜିରୁ ଯେନ୍ଟାକି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛେ। ଆଉ ଧାନଟା କେନ୍ ଦିନ ଠାରୁ ଘିନବେ ଏଇଟା ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 1/11/2025ରୁ 31/3/2026 ମଧ୍ୟରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ। ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଯେନ୍ଟାକି 11 ମାସ ଚାଲୁଥିବା 1 ତାରିଖରୁ 31 ତାରିଖ 3/2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ଘିନବେ। ଆଉ ଯେତେବେଲେ ଆପଣମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ করবে ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ଟୋକନ୍ আসবা ସେ ଟୋକନ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡେଟ୍ আসବା ଯେ ଆପଣମାନେ କେନ୍ ଦିନ ଧାନ ବିକି পারবে, କେନ୍ ତାରିଖରୁ କେନ୍ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଧାନଟା ବିକି পারবে ମଣ୍ଡିରେ। ସେ ହିସାବରେ ଯେନ୍ଟାକି আসছি ଆପଣମାନେ ତ ଜାନିଛନ୍ ଆଗରୁ ବି ବନେଇଛନ୍ ଧାନ ଟୋକନ୍, ସେ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର আসବା। ଆଉ ବି ଗୋଟେ କଥା ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖୁନ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଥାଉନ୍, ଯେତେବେଲେ ବି ଅପଡେଟ୍ ଆସିଯିବା ଯେ କେତେ କୁଇଣ୍ଟାଲରେ କେତେ एकड़ରେ କେତେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଯେନ୍ଟା ଗୋଟେ ଆଇସି ତ କେତେ एकड़ରେ କେତେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଆପଣମାନେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ସେ ଅପଡେଟ୍ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେବା। ଆପଣମାନେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଥାଉନ୍, ଯେତେବେଲେ ଅପଡେଟ୍ ଆସିବା ଯେତେବେଲେ ଟୋକନ୍ ଆସିବା ସେତେବେଲେ ହିଁ ଜଣା ପଡ଼ସି ଯେ କେତେ एकड़ରେ କେତେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଆଇସି, କେନ୍ ଜମିରେ କେତେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଆଇସି ଆପଣମାନେ ସେହି ହିସାବରେ ଯେନ୍ ବିକି ପାରସନ୍ ଏସବୁ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବା। ଆପଣମାନେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଖାଲି ରହିଥାଉନ୍। ଆଉ ସବୁଦିନ ଆପଣମାନେ ଏନ୍ତା ଚାଷୀ ଅପଡେଟ୍ ମାନେ ବି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ପାଇପାରିବେ। দেখুন আজিরু আরম্ভ হয়েছে, আপনার যেতে জলদি পারুছন সেতে জলদি পঞ্জীকরণ করে দৌন। কাই যে বেলে দেখুন আপনার যেতে জলদি পঞ্জীকরণ করবে সেতে জলদি আপনার ধান টুকন আসবা। আপন মানে ধান সেতে জলদি আপনার টুকন আসবা। আর বহুত জলদি আপনার টুকন আসিগলে বহুত জলদি আপনার ডেট আসবা। আর সে ডেট্রে আপনার ধানটা বি বিকি পারবে।